عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے عہد حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم فروغ ادب و ثقافت کے زیر اہتمام ریڈیو FM 89 لیا پر یہ محفل مسالمہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سالانہ محفل مسالمہ ریڈیو FM 89 کی پیشکش اور بزم فروغ ادب و ثقافت لیا کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے۔ آج اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جمعہ خان آسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جدی خاطر خلق جہان تھے او اعلیٰ ذات نبی دی ہے، جیندے صدقے رزق ونڈیندہ پے او خاص خیرات نبی دی ہے۔ خود خالق نال فرشتیاں دے ڈھی رات درود پڑھے جائیں تے شمشاد دو عالم دے اندر او واحد ذات نبی دی ہے۔ نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کرنے تشریف لائیں گے محمد اسماعیل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر۔ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت
کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے کہ طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. اور مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ کہ جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. اور حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے محمد اسماعیل جو نعت رسول مقبول اور منقبت کا شرف حاصل فرما رہے تھے. اور سامعین و ناظرین
डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान मीरानी, MBBS किंग एडवर्ड, MCPS पीड्स, FCPS पीड्स, FCPS न्यूनेटोलॉजी, साबिक सीनियर रजिस्ट्रार व असिस्टेंट प्रोफेसर, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर। औकात मुआयना रोजाना शाम 4 बजे तक 10 बजे रात, एतवार सुबह 9 बजे तक 3 बजे दोपहर। फातिमा चिल्ड्रन अस्पताल बिलमुकाबिल GPO मुल्तान रोड लिया। फोन 0300 4265 907 and 0342 3738955। डॉक्टर याह्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिया MPhil और FCPS स्टाफ की जेर निगरानी 4 एकड़ रकबा पर मुहित, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा, जनूबी पंजाब का पहला मेडिकल रजिस्टर्ड इदारा। 5 साल डिग्री प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन और माइक्रोबायोलॉजी। 2 साल FSc इक्विवेलेंट पैरामेडिकल कोर्सेज, डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ऑफ्थल्मिक टेक्नीशियन और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट के साथ B कैटेगरी फार्मेसी, LHV और कम्युनिटी मिडवाइफ में दाखिले बराए 2025-26 जारी हैं। लाइब्रेरी, लैब, गर्ल्स के लिए अलहदा हॉस्टल और इंटर्नशिप के लिए कादिर अली अस्पताल में ट्रेनिंग्स के मौके। इसके अलावा होनहार और मुस्तहिक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर याह्या प्रोफेशनल वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर याह्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अकब ग्रेड स्टेशन, चौकाज़म रोड लिया। फोन 0300 124 6700 and 0330 394 6700। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके शहर लिया में निश्तर और CMH अस्पताल मुल्तान की तजर्बाकार गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैरिश अम्बरीन, MBBS MCPS गायनाकोलॉजिस्ट, DHQ अस्पताल लिया, माहिर अमराज निस्वा, जिचगी और बाचपन, अलबाकी मेडिकेयर अस्पताल, चौकाज़म रोड, मियां बहादुर मोड़ लिया। 24 घंटे नॉर्मल डिलीवरी और बड़े ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी डिस्काउंट के साथ हर जुमा 4 बजे शाम तक 8 बजे रात चेकअप और अल्ट्रासाउंड फ्री किया जाता है। मयारी देखभाल हर खातून का हक है, अपने लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब कीजिए। अलबाकी मेडिकेयर अस्पताल, चौकाज़म रोड, मियां बहादुर मोड़ लिया। फोन 0302 744 5254। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर मोहम्मद अनवर चौधरी, MBBS माहिर अमराज TB, दमा, जिगर, मैदा और जिल्दी अमराज, डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी, BDS डेंटल सर्जन, लेजर फिलिंग, टीथ व्हाइटनिंग, फिक्स्ड और रिमूवेबल दांत लगवाने और दांतों के एक्सरे के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा मुंह और दांतों के जुमला अमराज का जदीद तरीका से इलाज किया जाता है। औकात मुआयना रोजाना सुबह 9 बजे था 1 बजे दोपहर और शाम 5 बजे था 9 बजे रात। हेल्थ केयर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक बिलमुकाबिल वुकला कॉलोनी, बाईपास रोड लिया। फोन 0333 355 0111 and 0302 876 0843। अल्हम्दुलिल्लाह जिला लिया में हाई क्वालिफाइड स्टाफ की जेर निगरानी मयारी तालीम और शानदार रिजल्ट देने वाला वाहिद पैरामेडिकल रजिस्टर्ड इदारा। अलीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग कॉलेज लिया। 2 साल प्रोग्राम्स, फार्मेसी टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, कम्युनिटी मिडवाइफ, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा। इसके अलावा डिस्पेंसिंग टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ऑफ्थल्मिक टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रीनल डायलिसिस टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए बराए साल 2025-26 दाखिले जारी हैं। नीज हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। जेरे निगरानी प्रिंसिपल डॉक्टर मैमूना बतूल, एडमन मोहम्मद आसिफ। अलीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग कॉलेज, साहिबान फैज कॉलोनी, फैज चौक लिया। फोन 0305 613 4045। बे औलाद जोड़ों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके शहर लिया में मारूफ सेक्सोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आजम खान, MBBS MCPS DCP CRSM CART मेंबर ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एंड्रोलॉजी एंड सेक्सुअल मेडिसिन, माहिर अमराज, बे औलादी और मर्दाना कमजोरी। इसके अलावा मर्द और खवातीन की तमाम जिनसी बीमारियों की मुकम्मल तहकीक और इलाज के लिए तशरीफ लाएं। औकात मुआयना 10 बजे सुबह तो 1 बजे दिन, 6 बजे शाम तो रात 10 बजे। डॉक्टर मोहम्मद आजम खान, निश्तर फैमिली क्लिनिक बिलमुकाबिल DHQ अस्पताल, लिंक रोड, निश्तर स्ट्रीट लिया। फोन नंबर 0301 0083747 एंड 0606 430 778।
अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपके शहर अड्डा हाफिजाबाद में CMA अस्पताल लाहौर के नौजवान और मारूफ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद नोमान मजहर MBBS RMP साबिक हाउस फिजिशियन एंड सर्जन CMA अस्पताल लाहौर माहिर अमराज बड़ों और बच्चों के जुमला अमराज बुखार, टाइफाइड, मैदा में दर्द और जलन, दमा, खांसी और सांस का रुक जाना, शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर और जोड़ों का दर्द, यरकान, उल्टी और एलर्जी, औकात मुआयना सुबह 9 बजे था रात 8 बजे, नागा बरोज इतवार, नेज लैब की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद नोमान मजहर बमकाम गुलाम मोहम्मद हेल्थ क्लिनिक निज आड़त सेठ मोहम्मद मजहर सेठ मोहम्मद अजहर कोट अद्दू रोड अड्डा हाफिजाबाद। फोन 0300 327 4087। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपके शहर लिया में पहली बार जदीद तरीन मशीनरी के साथ फातिमा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड सेंटर लिया, जहां लिया के सीनियर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम मुहय्युद्दीन BSc MBBS DMRD की जेर निगरानी पेट, गुर्दे, मसाना, हमल का अनामली और डॉपलर, गर्दन, थायराइड, स्क्रोटम, कैरोटिड, DVT, ब्रेस्ट और बच्चा दानी के अल्ट्रासाउंड के लिए तशरीफ लाएं। इसके अलावा खवातीन के लिए अलग पर्दे और इंतजार गाह की सहूलत मौजूद है। औकात का रोजाना 5 बजे शाम था 10 बजे रात, इतवार सुबह 10 बजे था 2 बजे दिन। बमकाम फातिमा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड सेंटर निज़द कोठी मलिक गुलाम हैदर थिंद गर्ल्स कॉलेज रोड हाउसिंग कॉलोनी लिया। फोन नंबर 0346 26 81 988। अल्हम्दुलिल्लाह, अब सेहत कार्ड की सहूलत के साथ हाशमी चिल्ड्रन अस्पताल एंड सर्जिकल सेंटर लिया तजर्बाकार कंसल्टेंट, सर्जन्स, फिजिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट और पीड्स डॉक्टर की जेर निगरानी। सेहत कार्ड पर नॉर्मल डिलीवरी, बड़ा ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ता, पेट, छाती और बच्चादानी की रसोलियों समेत हर किस्मी ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। इसके अलावा ECG, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे फ्री चेकअप की सहूलत मौजूद है। जेर सरपरस्ती डॉक्टर खादिम हुसैन कुरैशी CEO, डॉक्टर समीना जबी HOD गायनी, हाशमी चिल्ड्रन अस्पताल एंड सर्जिकल सेंटर, ईदगाह रोड लिया। फोन 0303 648 5108। चाचा दित्तू कित्थों वेंदा पे? ओ पुत्र, घर च मेहमान आंदे पैन ते अचार भी खत्म थी गए। हीरा अचार वालियां कोलों अचार घिनन वेंदा पियां। इतनी दूर वनण दी क्या जरूरत है? हुण तां हर शहर दी हर छोटी बड़ी दुकान तू हीरा अचार मिल वेंदे। ना घिन के तलब करे सो ते नकालियां तू होशियार रसो। 40 साल इतमाद दा हिक्को ना ते घर घर दी हिक्का पसंद। हाजी तुफैल दा मशहूर हीरा अचार, अब्दुल गफूर अब्दुल शकूर एंड कंपनी रजिस्टर्ड, चक नंबर 127 नज हीरा मैनर लिया। फोन 0302 784 002। ओ शबाज, ओ यार किथे पिया जाना? जरा नेड़े हो के मेरी गल ते सुन। नेड़े हो के की गल सुना? तेरे मुंह चों ते बो ही बड़ी आउंदी है। ना यार ना, मैं बीमार बंदा वां। ओ की होया तैनू? एक ते मैनू भुख नहीं लगदी, सारा दिन मेरे मेदे विच साड़ ते दर्द हुंदी रहिंदी है, कुछ खाण नू दिल भी नहीं करदा। जिस्म हड्डियां दा वेख ना ढांचा पिया बनदा है। मैं ते यार बड़ा ही परेशान हां। ओए छड्ड, ए भी कोई गल है? तू चल मेरे नाल सलमान साहब को, इंशाल्लाह उन्हां दे इलाज तो बाद तू भी बिल्कुल मेरे वर्गा हो जाएगा। सुलेमान दवाखाना ब्लोच टर्मिनल के सामने, हबीब बैंक के बिल्कुल साथ, चौक आजम रोड लिया। फोन नंबर 0300 6797 657 0300 679 76 57। अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर पेश करते हैं आपके हसीन ख्वाबों की रोशन ताबीर। लिया की खूबसूरत और प्राइम लोकेशन पर वाक़ शानदार रिहायशी मंसूबा अब्दुल्ला टाउन लिया। गवर्नमेंट बाई लॉज के एन मुताबिक दिलकश मेन एंट्री गेट, मुकम्मल 4 दीवारी, कुशादा कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड सीवरेज, स्कूल, मस्जिद और खूबसूरत पार्क की सहूलत के साथ 4, 5, 6, 7, 9 और 10 मरले की प्लॉट्स नकद और 50 माह की आसान अक़सात पर हासिल करें। इसके अलावा 5 मरला के प्लॉट्स 30,000 रुपए माहाना किस्त पर सिर्फ 10% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग जारी है। सरमायाकारी और रिहाइश के लिए बेहतरीन इंतखाब अब्दुल्ला टाउन, चौक आजम मेन रोड, नादरा ऑफिस के नजदीक तरीन, गिलानी मंजिल रोड लिया। राब्ता नंबर 0300 67 64046 एंड 0301 7849 148।
جی دنیا آواز دوستو السلام علیکم سائیں، میں آپ دا میزبان پرویز احمد پرویز۔ سونا سائیں کیا حال ہے؟ امید کرنے ہیں سارے سجن جتھاں بھی ہوسن ہستے وسدے ہوسن سائیں، کھلدے کھیدے ہوسن سائیں، سدا آباد رہن جناب جن جھوکاں اور سائیں دے چولہانے سائیں آپ دے آنگن مسکراندے رہن سائیں۔ سونا سائیں آکھیا میرے جان ہے تاں جہان ہے، یقیناً سائیں اگر انسان دی صحت دے وچ کوئی مسئلہ آ گئے او ایک ادھوری زندگی ہوندی ہے انسان دی، جتنا پیسہ ہوئے اور صحت ساتھ نہ دے زندگی بستر تے گزارن دا نا ہرگز کہہ نہیں سائیں۔ ماشاءاللہ میں جناب کو ہن ایسے ایک ادارے دا تعارف کروینا، اگر تہاڈی صحت دے وچ کوئی بگاڑ ہے، کچھ دکھ تکلیفاں ہیں، بیماریاں ہیں تے سائیں ہن پریشان نہیں تھی ہونا۔ تہاڈے اپنے ہی شہر لیا دی سرزمین دے وچ بے مثال دواخانہ آگے سائیں، بے مثال دواخانہ پورے پاکستان دے وچ اپنے نا دی طرح بے مثال دوا دین جن دی کوئی مثال کہہ نہیں۔ اور میں سونے سجنے کو اے وی دسیں دا جلاں آگاہ کرنا جلاں جو آپ دیسی جڑی بوٹیاں نال دوا بنے دن سائیں، اور بے مثال دواخانہ والے حکیم صاحب شجر نسب تو خاندان ہی چلدا آندے حکمت دی بادشاہی تے راج کرن آندے۔ میں سجنا کو یہ دسنا جلا پہلے آپ کراچی لاہور ہوندے ہن اور سارے واسطے تہاڈے واسطے اعزاز ہے، فخر ہے جو اپنی پیاری سرزمین لیا تے آپ بے مثال دواخانہ تے موجود ہن۔ حکیم صاحب سائیں بے مثال دواخانے والے حکیم صاحب نبض شناسن جنہاں دا خاندان حکمت دے اوتے راج کریندا ہے سائیں، دادے پر دادے کولو جتھوں حکمت انہاں دی چلدی آندی ہے سائیں۔ جی جناب نمبر سلیگی دا سی میں سجنے کو ایک والوی دسا دیواں جو یہ نمبر کو تسلے دے نال احتیاط دے نال آرام نال لکھ سکو 0301 911 94 یہ ہیلپ لائن ہے بے مثال دواخانہ دی، جنہاں دی دوا پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا دے وچ مشہور ہے، جن دی پہلی ہی خوراک تے دوستاں کو پتہ لگ ویندے بھئی واقعی کوئی دوا اساں کھادی ہے اور ساڈو افاقات ہے۔ سونا سائیں تساں مختلف لیبارٹریاں تو ٹیسٹ کرویندے ہو اور دوجا دوائیاں استعمال کریندے ہو اور افاقہ نہیں تھیندا۔ دیسی جیڑی دوا ہے یہ جڑ کولو بیماری جیڑا منڈ ہوندے او کو سائیں ختم کریندی ہے۔ اے انبیاء کرام تو یہ سلسلہ حکمت دا جناب چلدا آندے سائیں تے بڑے مزے دی گال ہے بے مثال دواخانہ نا یاد رکھو، بے مثال دواخانہ پاکستان وچ مشہور ہے اور آپ دی دوا پوری دنیا دے وچ مشہور ہے۔ آپ کہیں کو حکیم صاحب خاک دا ذرا چاہ کے دیون چاہے ایک ککھ دوا دا دیون چاہ تو جناب اون دے واسطے شفا ہی شفا ہے سائیں جناب۔ دوستاں کو سائیں میں کوئی تذکرہ کرنا ونجا مرضاں دا جوڑاں دا درد ہوے سائیں۔ اچھا جوڑاں دا درد بعض دفعہ دن سائیں اوور ایج زیادہ ایج نہیں، اج کل جڑا عمر دا کوئی تقاضا بھی کہہ نہیں، او چھوٹا بچہ ہے تاں او کوئی درد، اور اگرچہ او نوجوان ہے تا او درد، اگرچہ کوئی بزرگ ہے تا او کوئی جوڑاں درد ہے سائیں۔ جوڑاں درد دیکھو ایک چیز اگر تسا استعمال کیتی ہے تو آپ کو آرام نہیں آیا، کیوں نہیں آیا سمجھ ونجو جو تھوڑی مرض دی تشخیص اچھی کہنا ہے، تشخیص اعلی معالج تو آپ کو نہیں ملیا۔ حکیم صاحب نبض شناسن سائیں، جوڑاں درد عمر کوئی ہوئے، گوجاں دا درد ہوئے سائیں، پٹھاں دا کھچاؤ ہوئے، کمر دا درد ہوئے، گردن دا درد ہوئے، مونڈیاں دے وچ پین ہوئے، جسم دے کہیں حصے دے وچ آدھے سائیں یہ رہی ہے، اے سائیں فلاں دوست کو وات ہی گئی ہے سائیں، ان دا کوئی علاج کہنی، اے لا علاج ہے سائیں۔ لا علاج نہیں آکھنا پوندا، مرضاں ہیں اور علاج ہیں۔ اصل چیز یہ ہے اصل تشخیص، اصل پہچان اور اون مرض دی سونا سائیں دوا، اون مرض دی دوا جس ویلے انسان استعمال کریں دے تا مرضاں دور تھی ونجن، چلیا ونجن، ختم تھی ونجن سائیں۔ دیسی جڑی بوٹی دے وچ بڑا اثر ہوندے اور بڑا قیمتی دواواں ہونجن سائیں۔ پہلے یہ دیسی دواواں ہون جہان اگر پرانے وقت نے تساں دوستاں کو اساں دیکھوں تا کیویں تندرست ہستے وسدے کھلدے کھیردے ودن سائیں۔ پتہ نوٹ کر گن سو بے مثال دواخانہ بائی پاس کلمہ چوک نزد فیضان مصطفیٰ مسجد ملتان روڈ لیا سائیں۔ جی نمبر لے گنو سائیں 0301 911 94 یہ جناب انہوں کا نمبر ہے۔ تلے عشق نیز اتے عہد حسن ازل۔ جی آفٹر بریک ہم حاضر خدمت ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو FM 89 سے لائیو محفل مسالمہ زیر اہتمام بزم فروغ ادب و ثقافت لیا، اور میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد سرائی۔
آج کے اس محفل مسالمہ میں جو شعراء کرام بحضور نواس رسول محسن انسانیت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جنید بھٹی، سید مجاہد حسین مجو، سید عارش گیلانی، سجاد نجم بلوچ، تنویر حسین نجف، جمعہ خان آسی، شاکر حسین کاشف، سید قمبر نقوی۔ سامعین، کہ میں شاعروں کے درمیان بطور میزبان اپنا کلام پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کندھا جبین وقت پہ ہے تحریر اب تلک، کندھا جبین وقت پہ ہے تحریر اب تلک، قائم حسین سے ہے توقیر اب تلک، اور بتلا رہی ہے حل من ناصر کی یہ صدا، بتلا رہی ہے حل من ناصر کی یہ صدا، تنہا ہے کربلا میں شبیر اب تلک، تنہا ہے کربلا میں شبیر اب تلک۔ اور شعر دیکھیے کہ اٹھ اٹھ کے کہہ رہی ہیں موجیں فرات کی، اٹھ اٹھ کے کہہ رہی ہیں موجیں فرات کی، پیاسا ہے کربلا میں بے شیر اب تلک، اور 70 قدم سے منظر مقتل عجیب تھا، 70 قدم سے منظر مقتل عجیب تھا، آنسو بہا رہی ہے ہمشیر اب تلک۔ اور شعر دیکھیے کہ بتلا رہی ہے افق کو شفق کی یہ سرخیاں، بتلا رہی ہیں افق کو شفق کی یہ سرخیاں، خون نحق کی زندہ ہے تاثیر اب تلک، اور اے ابراہیم خواب کو آ کربلا میں دیکھ، اے ابراہیم خواب کو آ کربلا میں دیکھ، بکھری پڑی ہے خاک پہ تعبیر اب تلک۔ اور شعر دیکھیے کہ اصغر کا سر شام میں نیزے کی نوک پر، اصغر کا سر شام میں نیزے کی نوک پر، حیرت سے دیکھتی ہے تقدیر اب تلک، اصغر کا سر شام میں نیزے کی نوک پر، حیرت سے دیکھتی ہے تقدیر اب تلک۔ اور اکبر کا قتل اصل میں احمد کا قتل تھا، ہم شکل پیمبر، اکبر کا قتل اصل میں احمد کا قتل تھا، ہائے خاک پہ پڑی ہے تصویر اب تلک، اور مقطع کے شمشاد بن رہا ہے سرمایہ حیات، شمشاد بن رہا ہے سرمایہ حیات، جاری ہے آنسوؤں کی جاگیر اب تلک۔ میرے ان چند شعروں کے بعد میں سپاسگزار ہوں جناب جنید بھٹی صاحب سے تشریف لائیں اور شہدائے کربلا کے حضور گلہ عقیدت پیش کریں۔ معززین السلام علیکم، درود پاک۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اج پہلی رات محرم دی توں چن غمگین نظر دا پے، اج پہلی رات محرم دی توں چن غمگین نظر دا پے، بھوئیں رات دا ویس وٹا چھوڑے رنگ بھوئیں رنگین نظر دا پے، اسلام غلط تھا مار رونے ڈوکھ تھے سنگین نظر دا پے، ول وارث ٹرن جنید جڈاں تہوں روندا دین نظر دا پے۔ دین دی ہے بقا کربلا کربلا، دین دی ہے بقا کربلا کربلا، رب دا درشن تھیا کربلا کربلا،
اور آیا اصغر مقابل جڈاں کفر دے جنگ تا جیتی گیا کربلا کربلا حوصلہ دیکھ ول ابن شبیر دا حوصلہ دیکھ ول ابن شبیر دا تیر گلتے جھلا کربلا کربلا اور صدقہ تطہیر دا ہوا جائی مگر صدقہ تطہیر دا ہوا جائی مگر پاتی سرتے ردا کربلا کربلا اور دین شبیر دا آج بھی ممنون ہے بے شک دین شبیر دا آج بھی ممنون ہے جے کو امت کٹھا کربلا کربلا اور وار بیٹھا ہے کنبا فقط دین تے وار بیٹھا ہے کنبا فقط دین تے شکر پڑھدا کھڑا کربلا کربلا اور پیریں آبد دا بیڑاں گواہ بن گیاں پیریں آبد دا بیڑاں گواہ بن گیاں خون روندا رہا کربلا کربلا اور اج بھی شبیر دا غم ہے دل وچ جنید اج بھی شبیر دا غم ہے دل وچ جنید ہے وہ ہے کربلا 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 اس بعد ایک بیا قصیدہ کہ تھے تن تو جدا آپ حسین ابن علی ہے تھے تن تو جدا آپ حسین ابن علی ہے ہائے کربلا ہائے کرب و بلا آپ حسین ابن علی ہے اور جے وجنا کوئی چاہوے تا ڈیوے کو ڈتا ہے جے وجنا کوئی چاہوے جے وجنا کوئی چاہوے تا ڈیوے کو ڈتا ہے ہاتھ نال بجھا آپ حسین ابن علی ہے بہت اچھا اور فرمان نبی یاد ہا شبیر سخی کوں فرمان نبی یاد ہا شبیر سخی کوں چا خاک ڈٹھا آپ حسین ابن علی ہے اور تھئی دشت بلا آل زبا پاک نبی دی تھئی دشت بلا آل زبا پاک نبی دی اکھنال ڈٹھا آپ حسین ابن علی ہے اور توحید کو سمجھن دا جنید ہکو طرح ہے توحید کو سمجھن دا جنید ہکو طرح ہے منزل دا پتہ آپ حسین ابن علی ہے بہت اچھا بہت اچھا ایان سائیں جنید بھٹی جڑا اپنا نظرانہ عقیدت شہدائے کربلا دے حضور پیش کریں دے پیان کہ پھل تازے چمن رسالت دے کم لا گئے گرم ہوا وچ پھل تازے چمن رسالت دے کم لا گئے گرم ہوا وچ کچھ کلیاں خوف دی دھپ دے وچ رنگ زرد کیتا سہرا وچ تے جڑے برگ جھڑے ہن شاخاں تو رل مل گئے خاک شفا وچ جویں باغ بی بی دا اجڑ گیا ہے نہ اجڑے کوئی دنیا وچ ہن میں دعوت کلام دیساں سید مجاہد حسین مجو سائیں کو تشریف کے نامن اور اپنا نذرانہ عقیدت شہدائے کربلا دے حضور پیش کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے سارے دوستوں کو سلام وعلیکم السلام ایام غامین اون حوالے نال کچھ اشار جی بسم اللہ کہ مطلوبہ دین بچاون توں اج وطن تو بھیڑ بھرا ٹر پائے 39 گھر کو لا تالے تھائے سفری تاک ولا ٹر پائے اج آن محمد قاسم اکبر دودھ پیندا اصغر چا ٹر پائے ایویں دیگر ہائی نہیں لان تے ہا گھر ہک بیمار ٹکا ٹر پائے او منظر عین قیامت ہا تطہیر دے پردہ دار رونے بے چین رسول تھائے روزے بیچ جڑا آل نبی یک بار رونے تے مفہوم بلغ مادی آیا دا ٹریا وطنوں سین دا چانے
डू माह मुहर्रम 60 हिजरी लाए देरे करबल बाने थी कुल मुरसल हरियान गए ए झलाया शाह गुलशाने रब देखण आप उचेचा आए शबीर दा पाक चमन ने मफहूम बलग मादी आया दा टुरिया वतनू सैन दचाने डू माह मुहर्रम 60 हिजरी लाए देरे करबल बाने थी कुल मुरसल हरियान गए ए झलाया शाह गुलशान ने रब देखण आप उचेचा आए शबीर दा पाक चमन ने गिलानी साहब एक बांध वादी नजर ते सारे दोस्तां दी नजर के तुहीद मिजाज मुसाफिर जां विच बन कर बाला लथे तुहीद मिजाज मुसाफिर जां विच बन कर बाला लथे भेणी देखन वीरां को अते रोवन मार गलथे तुहीद मिजाज मुसाफिर जां विच बन कर बाला लथे भेणी देखन वीरां को अते रोवन मार गलथे कुल शामी कूफी कट्ठे हिन मुकी कतल शबीर दी साथे हे 70 कदम ते वीर कुठा मले भेण अफसोस दे हाथ में हिक डूबान बिया जज़ाकल्लाह के हबीब को सद के फजरी वेले फरमाया पाक इमामे क्या अज दी दावी दा चढ़ पिया है मेरी समझ गाल तमामे मौला फरमांदे तू है पाक सहाबी नाने दा तेरा दिल विच खास मकाम है ते हे उमर रसीदा वंज वस वतने ते को देंदा रुखसत आमे इंदा जेड़ा जवाब हबीब दिते ना हबीब फरमानन के ईंदी कीते लजपाल मदा मंगी रब तो उमरा ज्यादा ईंदी कीते लजपाल मदा मंगी रब तो उमर ज्यादा मैं को इज़न जंग दा बशको चा इसमत दा पाक शहजादा मेरी अर्जी चा मंजूर करो थी पोवो आप अमादा कट्ठे पुत्रां दे कुर्बान थीवा मेरा है ए खास इरादा ते हबीब फरमानन अर्ज करन मौला जगू जे हुक्म हजूर दा होवे तां अज कुछ जज्बात दिखावां मैं जे हुक्म हजूर दा होवे तां अज कुछ जज्बात दिखावां मैं वांगू बब्बर शेरां दे विच मैदान दे जावां मैं ई 9 लाख नारियां दे सिर ते बन बरक कज़ा दी ढावां मैं किवें लड़दे नाल शरीफां दे बदजातां को समझावां मैं एक दो बंद बिया हाज़री तमाम के शहनशाह अब्बास दे हवाले नाल एक बंद है के लता करबल दे मैदान दे भी सरमाया हाशमी घर दा बैठ वल वल दे खैमियां दो अते चौन लता करबल दे मैदान दे विच सरमाया हाशमी घर दा बैठ वल वल दे खैमियां दो अते चैन बतूल अतहर दा कर मुंह अब्बास दी लाश दे पासे रो आखे प्यो अकबर दा सही तवज्जो फरमेसो के लता करबल दे मैदान दे बीच सरमाया हाशमी घर दा बैठा वल वल दे खैमियां दो अते चैन बतूल अतहर दा कर मुंह अब्बास दी लाश दे पासे रो आखे प्यो अकबर दा क्या तेरे बाद जामिन पर्दियां दा मेरा टूट गए जोर कमर दा आखिरी बंद के मेरी बसात ही हो कुछ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह के विच दरबार यजीजी दे आई मलका शर्म हयात अगले मिसरे ते गौर फरमेसो के विच दरबार यजीजी दे आई मलका शर्म हयाती फाते अंदाज विच अपनी नगरी जिवें देखे कोई शहजादी गिलानी साहब विच दरबार यजीजी दे आई मलका शर्म हयाती फाते अंदाज विच अपनी नगरी जिवें देखे कोई शहजादी
تے کنٹرول ماحول کثیف تے کر پڑھی آیت بلغ مادی ارمانے پر تطہیر دی ملکہ نہیں ماحول دے ڈار مہربانی بہت اچھے بہت عقیدت بھرا کلام پیش فرمیندے پیان سائیں سید مجاہد حسین مجو سائیں ہن میں درخواست گزار ہاں سارے لیا دھرتی دے نوجوان شاعر محمد انصر سائیں کو کہ تشریف گناون اور اپنا نذران عقیدت بحضور امام علی مقام پیش فرماؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سیدی حاضری بسم اللہ. وہ بس کریں دے حیا مصطفیٰ دا جو دل وچ رکھیں دا ہے دکھ کربلا دا. وہ بس کریں دے حیا مصطفیٰ دا جو دل وچ رکھیں دا ہے دکھ کربلا دا. جویں پاک امڑی نصیحت ہے کیتی اویں غازی کیتا ادب ہے بھرا دا. اور آثار بخشش دے نظران لگے ہن جداں خود کو واقف کیتے کربلا دا. بہت اچھا. مولا نے سجدے اندر سر کو کٹا دیتا ہے نانے دے نال کیتا وعدہ نبھا دیتا ہے. بنجر زمین ہے ساری نگری کربلا دی آ کے مولا کو سید بنا دیتا ہے. انصر مٹیں دے پانی تس کو ہمیش جاگتے اصغر نے تیر جھل کے تس کو مٹا دیتا ہے. چا پتر دا لاشا شکر پڑھے کیویں صبر حسین وساراں بھاویں تسے بال شہید تھے نہیں اف کیتی سرداراں. بھلا کیا اوقات ہے پانی دی بند کیتے چا مرداراں دل آدھے انصر پانی چا ون شمر دے منہ تے ماراں. اچھا خیال ہے. اچھا خیال ہے. اچھا برجستہ اور اچھا خیال. چا پتر دا لاشا شکر پڑھے کیویں صبر حسین وساراں بھاویں تسے بال شہید تھے نہیں اف کیتی سرداراں. بھلا کیا اوقات ہے پانی دی بند کیتے چا مرداراں دل آدھے انصر پانی چا ون شمر دے منہ تے ماراں. اے ان سائیں محمد انصر سائیں بہت سونا خراج عقیدت پیش فرمیندے پیان. ہوں میں سپاس گزار ہاں سائیں شفقت عابد سائیں کنوں تشریف گناویں اور اپنا نذران عقیدت بحضور عالی مقام عطا فرماؤں. درود شریف پڑھ سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج آل محمد. این تنا آکھنا جو خدا نہیں ملا این تنا آکھنا جو خدا نہیں ملا کیا گیا ہی میں تو کربلا نہیں ملا. این تنا آکھنا این تنا آکھنا جو خدا نہیں ملا کیا گیا ہی میں تو کربلا نہیں ملا. اور جی میں غازی ملے مولا شبیر کو ہی میں یوسف کو ایک بھی بھرا نہیں ملا. جی میں غازی ملے مولا شبیر کو ہی میں یوسف کو ایک بھی بھرا نہیں ملا. اور نبی دے مونڈے سوار تھی کہیں نبی دے زلفاں کو نب کے ہاتھ ہچ حسین جنتے بھی دل کریں دے انہیں نبوت کو موڑ دیں دے. نبی دے مونڈے سوار تھی کہیں نبی دے زلفاں کو نب کے ہاتھ ہچ حسین جنتے بھی دل کریں دے انہیں نبوت کو موڑ دیں دے. حسین چپے تا اے نہ سمجھیں جو ایندہ کوئی رہا بھی کہیں نہیں. حسین سڈے تا پہلی سرتے خدا مولا کو چھوڑ دے دے. بے شک. کربل دی سر زمین تے آیا کھڑے حسین. کربل دی سر زمین تے آیا کھڑے حسین. آیا کھڑے حسین اسلام دی پکار تے پہنچا کھڑے حسین. کربل دی سر زمین تے آیا کھڑے حسین اسلام دی پکار تے پہنچا کھڑے حسین. اور سمجھی کھڑے علاج شریعت دی مرض دا.
ਸਮਝੀ ਖੜੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਤਹੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਡੇਧਾ ਖੜੇ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝੀ ਖੜੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਤਹੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਡੇਧਾ ਖੜੇ ਹੁਸੈਨ اور عباس دے جلال توں واقف جو ہے تہوں عباس دے جلال توں واقف جو ہے تہوں نانے دے امتیاں کو بچیندہ کھڑے حسین عباس دے جلال توں واقف جو ہے تہوں عباس دے جلال توں واقف جو ہے تہوں نانے دے امتیاں کو بچیندہ کھڑے حسین اور رخصت کنہاں کو ڈیندا ہے دیوے بجھا کریں رخصت کنہاں کو ڈیندا ہے دیوے بجھا کریں خط لکھ کریں کنہاں کو سریندا کھڑے حسین مہربانی رخصت کنہاں کو ڈیندا ہے دیوے بجھا کریں خط لکھ کریں کنہاں کو سریندا کھڑے حسین اور متاں کوئی بچدا ہووے جہنم دی بھا کنوں متاں کوئی بچدا ہووے جہنم دی بھا کنوں حجت تمام سب تے کریندا کھڑے حسین حجت تمام سب تے کریندا کھڑے حسین اور کل پور ہے سوار تے بیڑا تیار ہے کل پور ہے سوار تے بیڑا تیار ہے ایک ہور دا انتظار کریندا کھڑے حسین کل پور ہے سوار کل پور ہے سوار مہربانی کل پور ہے سوار تے بیڑا تیار ہے ایک ہور دا انتظار کریندا کھڑے حسین اور دوہاں پاسے سپاہ ہے اے دیکھو دوہاں پاسے سپاہ ہے اے دیکھو کیڑے پاسے بقا ہے اے دیکھو دوہاں پاسے سپاہ ہے اے دیکھو کیڑے پاسے بقا ہے اے دیکھو ہردا کیڑا ہا جرم اے چھوڑو ہردا کیڑا ہا جرم اے چھوڑو کیویں رنگا گیا ہے اے دیکھو ہردا کیڑا ہا جرم اے چھوڑو کیویں رنگا گیا ہے اے دیکھو اور اے نہ دیکھو جو ان تے 9 لاکھ ہے اے نہ دیکھو جو ان تے 9 لاکھ ہے نال کہندے خدا ہے اے دیکھو اور خوف 9 لاکھ کو ول بھی غازی دے خوف 9 لاکھ کو ول بھی غازی دے ہتھوں خالی کھڑا ہے اے دیکھو خوف 9 لاکھ کو ول بھی غازی دے ہتھوں خالی کھڑا ہے اے دیکھو اور جنگ جیتی گیا ہے علی اصغر سلیم صاحب جنگ جیتی گیا ہے علی اصغر لڑا پہلی دفعہ ہے اے دیکھو جنگ جیتی گیا ہے علی اصغر جنگ جیتی گیا ہے علی اصغر لڑا پہلی دفعہ ہے اے دیکھو اور شعر عابد جو انجھے لکھدا ہے خاص اونتے عطا ہے اے دیکھو ماشاءاللہ جزاک اللہ کل پور ہے سوار تے بیڑا تیار ہے ایک ہردہ انتظار کریندا کھڑے حسین اے ان سائیں شفقت عابد سائیں جڑا اپنا نظران عقیدت پیش فرمیندے پہن ہن میں درخواست گزاراں سید سجاد انجم بلوچ صاحب تشریف گناویں اور اپنا کلام بہادر امامی عالی مقام عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتا نہ ایک کہیں کو بے چین کرن نہ ایک کہیں کو بے چین کرن اے لوگ عبادت عین کرن این قوم دا انجم بچتا ہے سب لوگ حسین حسین کرن واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا این قوم دا انجم بچتا ہے سب لوگ حسین حسین کرن شہرت دا شوق ہے نہ صدارت دا شوق ہے شہرت دا شوق ہے نہ صدارت دا شوق ہے نہ کہیں دے نال میں کو شرارت دا شوق ہے
انجم دا ہکو شوق ہے شوق بے پناہ میں کو امام حق دی زیارت دا شوق ہے. بہت اچھی بہت اچھی. ایک شعر قصیدے جی جی عطا. اے میرے روح دی ٹھنڈک اے میرے دل دا چین الحسین منی و آنا من الحسین الحسین منی و آنا من الحسین. اے میرے روح دی ٹھنڈک ہے میرے دل دا چین الحسین منی و آنا من الحسین الحسین منی و آنا من الحسین. وارد ملال اپنے توے درین الحسین منی و آنا من الحسین الحسین منی و آنا من الحسین. اج اے میرا پیغام میرا رسول دے کنڈتے حسین پاک ہے سجدے کو طول دے. اج اے میرا پیغام میرا رسول دے کنڈتے حسین پاک ہے سجدے کو طول دے. نہیں انتے انتے دیکھنا نہیں انتے انتے دیکھنا ہے رب دی طرف بین الحسین منی و آنا من الحسین الحسین. درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نانے دے نال وعدہ نبھایا حسین نے نانے دے نال وعدہ نبھایا حسین نے کربل کو ہے مولا بنایا حسین نے. دین خدا کو لوگ مٹاون تے تل گئے دین خدا کو لوگ مٹاون تے تل گئے اللہ دا پاک دین بچایا حسین نے. 9 لاکھ یزیدی فوج کو تو دیکھتا ذرا 9 لاکھ یزیدی فوج کو تو دیکھتا ذرا بس ہور کو اپنے کول چھڈایا حسین نے. اکبر بچامنا ہے اکبر کو ٹور کے اکبر بچامنا ہے اکبر کو ٹور کے لاشا جوان پتر دا چایا حسین نے. اکبر بچامنا اکبر بچامنا اکبر کو ٹور کے لاشا جوان پتر دا چایا حسین نے. سد کے وفا دا کبریا دریا دو ٹور کے سد کے وفا دا کبریا دریا دو ٹور کے کربل دے وچ غریب سڈایا حسین نے. سارے نمازی غور کرو اپنے حال تے سجدے چ دیکھ سر کو کٹایا حسین نے. انجم ہونے او آ ونجے وارث جہان دا انجم ہونے او آ ونجے وارث جہان دا نوکے سنا قرآن سنایا حسین نے. نانے دے نال وعدہ نبھایا حسین نے. واہ واہ ماشاءاللہ. سجاد انجم بلوچ صاحب اپنا نظرانہ عقیدت پیش فرمیندے پے ہیں اور میں سپاس گزار ہاں ساڈے لیا دے نوخان شاعر میری مراد سائیں تنویر حسین نجف سائیں کنوں تشریف گناویں اور بارگاہ امام عالی مقام اور شہداء کربلا دے حضور نظرانہ عقیدت پیش فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ کے نہیں گیا. حسین ابن علی نے کیوں متائے جانواری تھی حسین ابن علی نے کیوں متائے جانواری تھی ولایت کے پس پردہ اسے توحید پیاری تھی. حسین ابن علی نے کیوں متائے جانواری تھی ولایت کے پس پردہ اسے توحید پیاری تھی. دلیل حیو قیوم اللہ کی دی آیات پڑھ پڑھ کر دلیل حیو قیوم اللہ کی دی آیات پڑھ پڑھ کر سنا کی نوک حالانکہ کٹے سر کی سواری تھی. سنا کی نوک حالانکہ کٹے سر کی سواری تھی.
यजीदी चाहते थे बस खुदा का नाम मिट जाए, यजीदी चाहते थे बस खुदा का नाम मिट जाए, मगर खंजर तले भी किबरिया की हमद जारी थी। मगर खंजर तले भी किबरिया की हमद जारी थी। अगर समझो तो शहने दर हकीकत अपनी शहरग से, अच्छा, अगर समझो तो शहने दर हकीकत अपनी शहरग से सरे मक्तल अदुए दीन की गर्दन उतारी थी। अगर समझो तो शहने दर हकीकत अपनी शहरग से सरे मक्तल अदुए दीन की गर्दन उतारी थी। शबे आशूर देखा दीन को शब्बीर की सूरत, शबे आशूर देखा, शबे आशूर देखा दीन को शब्बीर की सूरत, यही असहाब शब्बीरी की लाफानी बेदारी थी। यही असहाब शब्बीरी की लाफानी बेदारी थी। गुले तौहीद से शादाब बंजर दिल हैं नस्लों के, गुले तौहीद से शादाब बंजर दिल है नस्लों के, हुसैनी खून की ही बाखुदा ये आबियारी थी। हुसैनी खून की ही बाखुदा ये आबियारी थी। इधर सहमा हुआ था खौफ से 9 लाख का लश्कर, उधर सहमा हुआ था खौफ से 9 लाख का लश्कर, 72 की इधर तादाद कुल लश्कर पे भारी थी। 72 की इधर तादाद कुल लश्कर पे भारी थी। खौफ से, वाह वाह वाह, क्या बात है। काबिल तवज्जो शेर, कहा मौला ने कुन से ही हमारे हैं बने आलम, कहा मौला ने कुन से ही हमारे हैं बने आलम, कोई भी सल्तनत हो वो हकीकत में हमारी थी। कोई भी सल्तनत हो वो हकीकत में हमारी थी। आखिरी शेर के मुअल्ला से मुअल्ला तक नजफ आना पड़ा उसको, अच्छा, मुअल्ला से मुअल्ला तक नजफ आना पड़ा उसको, जमी पे लम यजल खालिक की ये पहली सवारी थी। जमी पे लम यजल की ये पहली सवारी थी। ये थे नजफ साहब, फरमाइश है कि जी अता हो, सामीन की फरमाइश है कि आप मनकबत भी पेश फरमाएं। बताऊं क्या मैं हकीकत कि क्या हुसैन की है, बताऊं क्या मैं हकीकत कि क्या हुसैन की है। सदाए कुन फयकूं में सदा हुसैन की है, बताऊं क्या मैं हकीकत। अगर हुसैन न आते तो दीन मिट जाता, अगर हुसैन न आते तो दीन मिट जाता। खुदा के दीन पे सारी अता हुसैन की है। खुदा की मर्जी पे कुछ इस तरह चले हैं हुसैन, खुदा की सारी रजा हुसैन की है आके इश्क ने कर ली हुसैन की बैत, है आके इश्क ने कर ली हुसैन की बैत। वो जानता था शरीयत अदा हुसैन की है, सिना पे करके तिलावत बता गए हैं नजफ, सिना पे करके तिलावत
बता गए वो नजफ फना यजीद हुआ है बका हुसैन की है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामीन इकराम, आप समाअत फरमा रहे हैं लाइव महफिल मसालमा रेडियो FM 89 लिया से, हार्ट FM 89 लिया से, ज़ेर तमाम बाज़्म फ़रोग़ अदब व सकाफ़त लिया, और मैं हूँ आपका मेज़बान शमशाद सिरई। एक ऐलान समाअत फरमाएँ कि लिया टेलीविज़न HD के ज़ेर तमाम लाइव सालाना महफिल मसालमा कल 7 मुहर्रम अल-हराम मुताबिक 23 जून 2026 बवक्त 11 बजे मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें ज़िला लिया के मारूफ शोरा कराम नवासे रसूल और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, और उसके मेज़बानी भी मुझ फ़कीर को ही हासिल है। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे लिया के बुज़ुर्ग शायर, मेरी मुराद है जुमा खान आसी से, कि तशरीफ़ लाएँ और गोलहाए अक़ीदत बहज़ूर इमाम आली मकाम अता फ़रमाएँ। मरकज़ अस्सलाम वालेकुम। करबल हुसैन दा है मदीना हुसैन दा, करबल हुसैन दा है मदीना हुसैन दा, जन्नत जियां अजीम खजीना हुसैन दा। अरशे बरी है रहल कुरान वास्ते, कुरान दा गिलाफ है सीना हुसैन दा। मैं जहाँ बैठा रब जी सना लिखते, मैं जहाँ बैठा रब जी सना लिखते, खुदा दी कसम मैं मज़ा लिखते ते जड्डा लिखे वाक़या करबला दा, पिता है कलम रत रुवा लिखते। मैं जहाँ बैठा रब जी सना लिखते, बहुत अच्छे, बहुत खुदा दी कसम मैं मज़ा लिखते ते जड्डा लिखे वाक़या करबला दा, पिता है कलम रत रुवा लिखते। थिमे राजी मेरा नाना तेरा कर्जा लाही वैना, थिमे राजी मेरा नाना तेरा कर्जा लाही वैना, अजल दा जेड़ा वादा ओ वादा अज निभाई वैना। इते इन दीन दी खातिर प्यारे गोट मसलां दे, ए गाजी वीर दे नाना कलम बाजू कराई वैना। अली असगर अली कासिम ते मसलां दा अली अकबर, अली असगर अली कासिम ते मसलां दा अली अकबर, ते जोड़ी वीर मुस्लिम दी तेरे नामे वताई वैना। वो भी पारत मेरा नाना मेरे बीमार आबिदी, वो भी पारत मेरा नाना मेरे बीमार आबिदी, जे वने शाम ते पासे हिको बचड़ा बचाई वैना। मेरा आसी अकीदा है हशर दे ॾींहुं कम आसी, जिक्र आले मोहम्मद दे जड़ा पढ़ के सुनाई वैना। शान हुसैनी चंद शेर। जी जी अता। कौन थी सकते जड़ा वादा निभावण आ गए, कौन थी सकते जड़ा वादा निभावण आ गए, अज हुसैन इब्ने अली बचड़े खुआवण आ गए। जो पढ़ा है उम्र सारी मुस्तफा दे दर्द विच, जो पढ़ा है उम्र सारी मुस्तफा दे दर्स विच, ओ सबक अज कुल जमाने को पढ़ावण आ गए। करबला दा वाकिया पढ़ के यो महसूस थे, हक दा रस्ता सारी दुनिया को दिखावण आ गए। शाम दी खलकत वदी आके जो अज इब्ने अली, शाम दी खलकत वदी आके जो अज इब्ने अली, सांगते साको कलामुल्ला सुनावण आ गए। दीन दी खेती डिठी सुखदी शहीद करबला, खून अहल बैत दा उकू पिलावण आ गए, खून अहल बैत दा उकू पिलावण आ गए। देख के जुर्रत फरिश्ते अर्श ते आखण लगे, देख के जुर्रत फरिश्ते
अर्श ते आखन लगे मुस्तफा दी शान को कितना वधावण आ गए, फातिमा दे लाल ते आसी को कितना नाज है, जैसे सुते हुए नसीबा को जगावण आ गए। हर कहीं को याद राशि इबादत हुसैन दी, हर कहीं को याद राशि इबादत हुसैन दी, जीवन सिखा गई ये शहादत हुसैन दी। हक सचा लावना कोई सिखे हुसैन तू, हक सचा लावना कोई सिखे हुसैन तू, हक सचा लावना कोई सिखे हुसैन तू, सच्ची जबान सोनी जबान सच्ची सदाकत हुसैन दी, सोबत रसूल पाक दा एदा सरता, सोबत रसूल पाक दा, सोबत रसूल पाक दा एदा सरता, ओए हुरकू भी सिगी नहीं है शराफत हुसैन, सोबत रसूल पाक दा एदा सरता, ओए हुरकू भी सिगी नहीं है शराफत हुसैन दी। वाह, घर को लुटा के घर को ये जन्नत बना देता, जालिम दे सिर ते रह गई मलामत हुसैन दी। वाह 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 वाह, ऊपर से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह वाह। एन साईं जुम्मा खान आसी साईं जड़ा अपना खूबसूरत कलाम बहादुर इमाम अली मकाम पेश फरमाते पैन, जो अश्क बन के आँखों की करबला में रहे, जो अश्क बन के आँखों की करबला में रहे, हम अहले दर्द उसी को हुसैन कहते हैं, और झुलस रही थी ज़माने को धूप इस्यां की, झुलस रही थी ज़माने को धूप इस्यां की, फ़कत हुसैन ही सहरा में साहिबान निकला। हज़रत शुएब जाज़िब आलल्लाहु मकामू, उनके फ़र्जंद साबिर जाज़िब को मैं सिपासगुज़ार हूँ, तशरीफ़ लाएँ और गुलाह अक़ीदत बहादुर इमाम अली मकाम अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुएब जाज़िब का तज़किरा हुआ है तो बिस्मिल्लाह के कथा से, तस्लीम मुझे हज़रत यूसुफ की हंसी था, तस्लीम मुझे हज़रत यूसुफ की हंसी था, पर तूने रिसालत की निशानी नहीं देखी। तस्लीम मुझे हज़रत यूसुफ की हंसी था, पर तूने रिसालत की निशानी नहीं देखी। ऐ हुस्न की मलका तेरा दम घुटता वहीं पर, तूने अली अकबर की जवानी नहीं देखी। तूने अली अकबर की जवानी नहीं देखी। प्रोग्राम तो यही था कि आज मंसूब दिन है शहज़ादा अली असगर के हवाले से, लेकिन सैयद मुजाहिद हुसैन शाह का बेख्तियार आंसू आ जाना, अश्क आ जाना, तो उस पे मेरा एक पूरा मरसिया है कि अश्क है क्या, कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा, वो समात फरमाइएगा। नुत्के इंसान के लिए जोहरे इरफान है अश्क, नुत्के इंसान के लिए जोहरे इरफान है अश्क, लोहे तकदीर पे तहरीर सलेमान है अश्क, बायसे फ़ख्र बशर अज़मत इंसान है अश्क, वुस्अत क़ल्बे मुसलमान का गुलिस्तान है अश्क, नूरे हक बन के जो आँखों से हवैदा हो जाए, वही तौहीद की मंजिल का निगहबान है अश्क, वही तौहीद की मंजिल का निगहबान है अश्क, रोके सैयदा ने कहा मेरा निगहबान है अश्क, रोके सैयदा ने कहा मेरा निगहबान है अश्क, हिजर की रात में जीने का ही सामान है अश्क, काफिला जाए तो मिशगां पे गजल खान है अश्क, करबला तक मेरी गुर्बत का सना खान है अश्क, जब छूटा हाथ से अब्बास के परचम का फरहरा, बेकसी बन के सरे राहे बयाबान है अश्क, तशना लब
تشنا لب جب ہوئے خیمے تو پریشان ہے اشک، پیاس کی آگ میں جلتا ہوا ارمان ہے اشک، آب نیاب ہے آنکھوں میں فروزان ہے اشک، ہر یتیم شہ والا پہ مہربان ہے اشک، خشکتا ہلکے پسر سینہ مادر تا تپاں، تب علی اصغر معصوم کی پہچان ہے اشک، تب علی اصغر معصوم کی پہچان ہے اشک، تیر جب حرملا کا جانب عطشان ہے اشک، خون اصغر سے رنگا مہر درخشان ہے اشک، باپ کے ہاتھوں پہ ایک تازہ گلستان ہے اشک، آسمان دیکھ کے حیران و پشیمان ہے اشک، لخت دل خاک پہ شبیر نے جب ڈال دیا، قبر معصوم پہ ایک ابر بہاران ہے اشک، تاکہ صحرا میں ابد و گیر و فروزان ہے اشک، ہے مداوائے علم درد کا درمان ہے اشک، افق کے چشم تیرے نیر تاباں ہے اشک، شام غم شام غریبہ میں چراغان ہے اشک، خلد کا زاد سفر ہے سر و سامان ہے اشک، وقف مظلومیت شاہ شہیدان ہے اشک، باری اکبر ہم شکل سلیمان ہے اشک، باری اکبر ہم شکل سلیمان ہے اشک، رن میں تڑپتا ہوا مکھڑا تو نمایان ہے اشک، قلب شبیر میں برچھی کا وہ مہمان ہے اشک، لوریاں دیتی ہوئی ماں کی وہ تان ہے اشک، لاش اکبر جو ملی ٹوٹ گئی پشت امام، آخری وقت میں بیٹا ہے کہ قربان ہے اشک، وقت رخصت شہ والا کا ثنا خان ہے اشک، بہن کے واسطے غمخوار و کما حقان ہے اشک، ایک ردا چھین گئی عصمت کا نگہبان ہے اشک، نیزے پہ جائے گا سر جس کا گوہر بان ہے اشک، سیدہ خستہ نے جب بھائی کے بوسے لیے، تب ردا بن کے سر بنت علی تان ہے اشک، ذبح ہونے کو جو پہنچا شاہ ذیشان ہے اشک، تھر تھراتی ہوئی دھرتی کا وہ اعلان ہے اشک، سجدہ آخر میں حق کا لبے لرزان ہے اشک، شمر کے خنجر کے آگے سپر جان ہے اشک، کٹ گیا سر تو لہو روئے ملائک سر عرش، خاک مقتل پہ گرا بن کے جو قرآن ہے اشک، اور جل گئے خیمے تو راتوں کا نگہبان ہے اشک، پھٹ گئی سینہ گردوں کے پریشان ہے اشک، چھن گئی چادریں ہر سمت عزا خان ہے اشک، بے کسی بے ردا سیدہ کا وہ ایوان ہے اشک، جب پکارا کہ مدد کیجئے نانا و پدر، جب پکارا کہ مدد کیجئے نانا و پدر، خاک پہ سید سجاد کا ارمان ہے اشک، کوفہ کے موڑ پر ایک حشر کا طوفان ہے اشک، نیزے پہ سر ہے تو آنکھوں میں نمکدان ہے اشک، دیکھ کر قیدیوں کو شہر کا وجدان ہے اشک، خطبہ بنت علی فتح کا سلطان ہے اشک، ابن زیاد کے دربار میں جب حق کی چلی، ظلم کے واسطے ایک ضرب گراں تان ہے اشک، اور چشم کو در نجف در جمانی ہے اشک، ساکن چشم بشر خلد مکانی ہے اشک، موج تسنیم ہے زمزم کی روانی ہے اشک، کلزم غم کے شناور کی کہانی ہے اشک، چشم بیمار جسے ضبط میں ڈھالے وہ اشک، خانہ حزن میں زہرا جسے پالے وہ اشک، شام کے قیدی ہیں شام کے قید میں معصوم کا ارمان ہے اشک، بھوک اور پیاس میں سکتہ زندان ہے اشک، بابا کہتی ہوئی بچی کا وہ ایمان ہے اشک، خاک کا بچھونا یتیمی کا وہ دیوان ہے اشک، جب ملا تشت میں سر ہے معصومہ کا وہ بین، جس میں معصوم سے نکلی ہوئی وہ جان ہے اشک، اور محل
ظلم میں وہ سجاد کا پیمان ہے عشق، تو کو زنجیر میں ایک مرد مسلمان ہے عشق، خطبہ شام سے لرزاں وہ شبستان ہے عشق، بنت زہرا کی فصاحت کا وہ گلدان ہے عشق، تخت باطل کو جو مٹی میں ملا کر ہی رہا وہ یزید لعین کے واسطے زندان ہے عشق، اور وقت رخصت لب زندان پہ جو لرزان ہے عشق، چھوڑ کر چھوٹی سی قبر کو نالان ہے عشق، بھول نہ جانا معصومہ کا وہ پیمان ہے عشق، کارواں کوچ کیا جس کا ثنا خان ہے عشق، مڑ کے دیکھا جو اسیروں نے وہ دیوار قفس، بے کسی بن کے وہاں آج بھی مہمان ہے عشق، پھر چلے جانب مقتل جو وہ کاروان ہے عشق، قبر شبیر پہ بہنوں کا وہ طوفان ہے عشق، بھائی سے کہتی ہے سیدہ میری پہچان ہے عشق، لوٹ آئی ہوں میرا دین کا پیمان ہے عشق، خاک مقتل پر گرا جب وہ اسیروں کا ہجوم، اربعین بن کے زمانے کا ثنا خان ہے عشق، شہ مظلوم سے نسبت تیری پہچان ہے عشق، قطرہ آب نہیں خون رگ جان ہے عشق، چشم ہستی کی عبادت علل اعلان ہے عشق، ورثہ مادر حسنین ہے ذیشان ہے عشق، اور محمل دشت میں لائے دل و جان ہے عشق، کاسہ درد میں سیدہ سے ملا دان ہے عشق، اور جب مدینہ میں ہوا آل سلیمان سے ہے عشق، بستی نانا میں ہر آنکھ غزل خان ہے عشق، ام البنین کی تڑپ درد کا عنوان ہے عشق، یوں سیدہ کہ بولی سیدہ کہ میرا بابا کہاں تان ہے عشق، سارے غازی و جوان دفن ہوئے کر وہ بلا، خالی حجروں میں اب 100 کا ارمان ہے عشق، درد کے سارے درد بسط کا مختار ہے عشق، جذب و احساس کی تعمیر کا معمار ہے عشق، خیمہ جام میرا مونس و غمخوار ہے عشق، زینت چشم عزا شاہ کا عزادار ہے عشق، روز معاشر میری بخشش کا حوالہ ہے عشق، قیمت خلد ہے جنت کا قبالہ ہے عشق، اور اے خدا واسطہ ان خون کا جو جان ہے عشق، قبر شبیر پہ جو ابر درخشان ہے عشق، ختم مجلس پر جو آنکھوں کا گلستان ہے عشق، مرتے دم بھی میری پلکوں کا وہ سلطان ہے عشق، بخش دے ہم کو طفیل شہ مظلوم عزا، ہمارے نامہ اعمال کا عنوان ہے عشق، اور مقطع دیکھیے گا، فکر صابر میں علی کا وہی میزان ہے عشق، فکر صابر میں علی کا وہی میزان ہے عشق، جاذب قلب و نظر ثروت ایمان ہے عشق، اہل ایمان کے لیے درد کا گلدان ہے عشق، حق کی گواہی کا ایک زندہ نمکدان ہے عشق، تیری چوکھٹ پہ جو گر جائے بصد شوق و نیاز، وہی مومن کے لیے خلد کا سامان ہے عشق، وہی مومن کے لیے خلد کا سامان ہے عشق۔ یہ تھے صابر جاذب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ حیاس کوئی نہ پاس کوئی نہ مصلحت کا لباس کوئی، حیاس کوئی نہ پاس کوئی نہ مصلحت کا لباس کوئی، اداس صحرا کی وحشتوں میں نہیں تھا پھر بھی اداس کوئی، اور خزاں کے نیزوں کی زد میں سارے گلاب شاخوں سے کہہ رہے تھے، خزاں کے نیزوں کی زد میں سارے گلاب شاخوں سے کہہ رہے تھے، رہے محبت میں کیا بجھائے گا سرخ پھولوں کی پیاس کوئی۔ اب میں سپاسگزار ہوں ہمارے لیہ کے نامور شاعر محترم شاکر حسین کاشف، تشریف لائیں اور گلائے عقیدت بحضور امام علی مقام عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو شعر کے مرشد اجازت ہے کہ اجلے تک کس گیا ہے او کربل دی ریت تے،
ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਕੁਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਬਲ ਦੀ ਰੇਤ ਉਹ ਕਰਬਲ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਦੇਧੀ ਰਹੀ ਮਾਸੂਮ ਪਿਆਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੇਧੀ ਰਹੀ ਮਾਸੂਮ ਪਿਆਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਰ ਵਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਬਿਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਬਿਆ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ اور جو دین ہے دین دی بقا ہے وہ کربلا ہے جو دین ہے دین دی بقا ہے وہ کربلا ہے محبتاں دی جو درس گاہ ہے وہ کربلا ہے اور جتھوں دے پانی کو ہن تائیں پیاس کھا گئی جتھوں دے پانی کو ہن تائیں پیاس کھا گئی ہے تے جائیں دی مٹی دے وچ شفا ہے وہ کربلا ہے جتھوں دے پانی کو ہن تائیں پیاس کھا گئی ہے تے جائیں دی مٹی دے وچ شفا ہے وہ کربلا ہے اور لاش اکبر دی سما کے کربلا دے بند وچ مطمئن وقت بھی محمد دا نواسا رہ گیا اور کیجیاں پیاسا ہاؤ جیندی زیارت واسطے کربلا دے بند بھی دریا پیاسا رہ گیا مہربانی لاش اکبر دی سما کے کربلا دے بند وچ مطمئن وقت بھی محمد دا نواسا رہ گیا اور کیجیاں پیاسا ہاؤ جیندی زیارت واسطے کربلا دے بند وچ دریا پیاسا رہ گیا ہم شکل پیمبر بچڑے کو دستار سید بدھوائی لڑ لمبا رکھ کے پٹکے دا شاہ تاتل ہنک بلائی وت پکڑ سواری بچڑے دی خیام دے وچ ٹروائی اکو سمجھ جنازہ اکبر دا رج رنی زہرا جائی میں سپاس گزاراں سائیں سید عارش گیلانی سائیں کنوں تشریف کے نامن اپنا نذرانہ عقیدت شہدائے کربلا دے حضور اور شہدائے شہید سید الشہداء دے حضور کو پیش فرمائیں اکتر سماعت فرمائیں کہ جائیں جنگ بھی آنگ آنگ جیتی ہے جائیں جنگ بھی آنگ آنگ جیتی ہے وط لوریاں دے سنگ جیتی ہے جائیں جنگ بھی آنگ آنگ جیتی ہے وط لوریاں دے سنگ جیتی ہے ایکو او معصوم شہید آدھن جائیں جھولی وچ جنگ جیتی ہے ایکو او معصوم شہید آدھن جائیں جھولی وچ جنگ جیتی ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہ سگا رتبہ حسین دا کوئی سمجھ بھی نہ سگا رتبہ حسین دا عارش نبی دا پیار کل ترکا حسین دا کوئی سمجھ بھی نہ سگا رتبہ حسین دا عارش نبی دا پیار کل ترکا حسین دا سجدہ وجود دے گیا ہک بے وجود کو باقی یقین نماز ہے قصہ حسین باقی یقین نماز ہے قصہ حسین دا کہ ایک کال دا یزید جاندہ آج بھی سنان ہے کال دا جاندہ آج بھی سنان ہے کتنا شعور دے گئی مدحت حسین دی کال دا یزید جاندہ آج بھی سنان ہے کتنا شعور دے گئی مدحت حسین دی
خوشیاں دا مول مرویندا آرش خدا گواہ پابند کر گئی سین کو پارت حسین دی پابند کر گئی سین کو پارت حسین دی فقط ذات 5 تن ہے ذاتیں تو ودی فقط ذات 5 تن ہے ذاتیں تو ودی یا بات عظما ہے باتیں تو ودی حسین محمد محمد حسین یا نعت ہے نعت نعتیں تو ودی یا نعت ہے نعت مہربانی صحیح فقط ذات 5 تن ہے ذاتیں تو ودی یا بات عظما ہے باتیں تو ودی حسین محمد محمد حسین یا نعت ہے نعت نعتیں تو ودی کہ دربار وچ ملعون دے خطبہ دیتا جو سین نے دربار وچ ملعون دے خطبہ دیتا جو سین نے چپ چپاتی کربلا ہائی ہن بلیسی حشر تائیں دربار وچ ملعون دے دربار وچ ملعون دے دربار وچ ملعون دے خطبہ دیتا جو سین نے دربار وچ ملعون دے خطبہ دیتا جو سین نے چپ چپاتی کربلا ہائی ہن بلیسی حشر تائیں اے حسین ابن علی اے حسین ابن علی نت تیدی غم دی بھوئیں اتے ہنج عقیدت دی شجرکاری کرے سی حشر تائیں ہنج عقیدت دی شجرکاری کرے سی یہ دیکھ سو کہ حسین تیدے سریر دے بھی نماز بچ گئی اذان بچ گئی حسین تیدے سریر دے بھی نماز بچ گئی اذان بچ گئی وہ اشارے اصغر دے کون سمجھے قرآن آکھے قرآن بچ گئی اشارے اصغر دے کون سمجھے مہربانی صحیح اشارے اصغر دے کون سمجھے اشارے اصغر دے کون سمجھے قرآن آکھے قرآن بچ گئی حسین ادراک کبریا ہے جو شان والے دی شان بچ گئی قرآن عارش زبان رب دی قسم ہے رب دی زبان بچ گئی کہ رجب ہے صدقہ ہے دین دھاڑا مریندا آدھے حسین صدقے دھیان باقی رجب ہے صدقہ علی دا غازی حسین صدقے شبان باقی کہ آخری شیر پانی دے حوالے نال کہ چھالنا سکدی آج تائیں اصغر چھالنا سکدی آج تائیں اصغر پجدا تائیں جے کر پانی چھالنا سکدی آج تائیں اصغر پجدا تائیں جے کر پانی آن محمد اصغر اکبر اے سین دے صدقے گھر گھر پانی آن محمد اصغر اکبر سین دے صدقے گھر گھر پانی کہ تسی لاش متا کوئی ٹکرے سلیم صاحب تسی لاش متا کوئی ٹکرے اوے بھوئیں تے ٹر دے در در پانی مہربانی تسی لاش متا کوئی ٹکرے تسی لاش متا کوئی ٹکرے بھوئیں تے ٹر دے در در پانی اوے شرم دے مارے جھا نس لبدی ای در پانی اون در پانی شرم دے مارے جھا نس لبدی ای در پانی اون در پانی اوے بھوئیں اون ویلے کیوں نہ پھٹ پئی بھوئیں اون ویلے کیوں نہ پھٹ پئی اوے منگیا جائیں دم اصغر پانی بھوئیں اون ویلے کیوں نہ پھٹ پئی منگیا جائیں دم اصغر پانی واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ایان سائیں سید عارش گیلانی سائیں اپنا خوبصورت نظران عقیدت شہداء کربلا دے حضور پیش کریں دے پیان تے لتھا شمس امامت جائیں ویلے یک لخت سیاہی چھا گئی اڈو فوج یزید کمینے دی چار نیزے درتے آ گئی کوہرام بچا خیام دے وچ ماں آن دی وی گھبرا گئی وط بلدی بھا وچو آن دی ماں سجاد کو کنٹتے چا گئی ہن میں لیا دے بزرگ شاعر میری مراد سینئر موسٹ شاعر سید کمبر نقوی صاحب کو گزارش کرنا تشریف گنامن اور اپنا کلام بحضور امام علی مقام عطا فرمان جو دعائی فرمائے سے درود پڑھ سو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد
مہربانی سے سرکار کا ایک فرمان ہے زین و مجالس قوم و ذکر علی ابن ابی طالب. ایک شعر جی جی عطا احاطہ کون کر سکدا ہے علی دی پاک ہستی دا. بسم اللہ. احاطہ کون کر سکدے کون کر سکدا ہے علی دی پاک ہستی دا جندی ہستی حقیقت ہے جندا دیکھن عبادت ہے. اور جے کر سمٹے علی نقطہ ہے. اچھا جے کر پھیلے تو حد کا نہیں. واہ. جے کر سمٹے علی نقطہ ہے. جے کر پھیلے تو حد کا نہیں. واہ. اجہا کمبر حقیقت ہے اجہا حق دی وضاحت ہے. اور این لسٹ نہ لکھوا من لو ایتھ مست موالی آئے بیٹھے بسم اللہ. این لسٹ نہ لکھوا من لو ایتھ مست موالی آئے بیٹھن. اچھا میں لفظ بدل کے چاہتا ہوں ایک آٹھے خالص مومنہ دا ایتھ مست موالی آئے بیٹھن. ایتھ خاص تے عام دا اٹکینی ایتھ ادنا آلی آئے بیٹھن. اور کئی پرہن نیک عمال دے وچ کئی عمل تو خالی آئے بیٹھن. رکھ دید کریم دی چوکٹ تے انگین سوالی آئے بیٹھن. اور آوے بہر ولایت چھول دے وچ بے فیض و چھولی نہیں ولدی. اور جے کو پنن دا کمبر دا آندا ہے اون دی خالی جھولی نہیں ولدی. عرشاں تو نور فرش تے بشری لباس وچ. عرشاں تو نور فرش تے بشری لباس وچ بھیجا ہے کبریا نے ہاں گھر رسول دا. بھیجا ہے کبریا نے ہاں گھر رسول دا. اللہ دا دین بچ گئے کلمہ حضور دا. اللہ دا دین بچ گئے کلمہ حضور دا. اجڑیا ہے کربلا وچ ویڑھا بطول دا. اللہ دا دین بچ گئے کلمہ حضور دا. اجڑیا ہے کربلا وچ ویڑھا بطول دا. اور اج بھی حسینیت دا پرچم ہے بہو بلند. اج بھی حسینیت دا پرچم ہے بہو بلند. دھرتی اتے جتھاں ہن زندہ ضمیر لوگ. اج بھی حسینیت دا پرچم ہے بہو بلند. دھرتی اتے جتھاں ہن زندہ ضمیر لوگ. شکلاں بدل بدل کے فکر جدید کو. شکلاں بدل بدل کے فکر جدید کو. دے دے ودن فروغ مردہ ضمیر لوگ. شکلاں بدل بدل کے فکر جدید کو. دے دے ودن فروغ مردہ ضمیر لوگ. اور حسین جیندہ نصیب تھی گئے نصیب اوندا عجیب تھی گئے. حضور اہدن خوش نصیبے او بندہ میرے قریب تھی گئے. حضور اہدن خوش نصیبے او بندہ میرے قریب تھی گئے. اور کاغذ تے نہیں لکھی دے فضائل جناب تے. کاغذ تے نہیں لکھی دے فضائل جناب دے. ایڈی عظیم ذات ہے مولا حسین دی. بے شک بے شک. ہاں فرش مثل عرش بنایا ہے آپ نے. ہاں فرش مثل عرش بنایا ہے آپ نے. کتنی کریم ذات ہے مولا حسین دی. اور حسین ہر کہیں دے روبرو ہے. حسین فاتح ہے سرخ روح ہے. حسین مومن دی جستجو ہے. حسین نانے دی آبرو ہے. حسین جرت ہے مرتضیٰ دی. حسین زینت ہے مصطفیٰ دی. اور عرشاں تو ہے بلند عظمت حسین دی. بے مثل ہے جہان تے جرت حسین دی.
मेराज बंदगी है इबादत हुसैन दी, एहसान अंबिया ते शहादत हुसैन दी, लखते जिगर बतूल खैरुल वरा हुसैन, दीने मुबीन दा रहबर ते रहनुमा हुसैन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कलूब सब्बत कल्बी अला दीनिक बहक या हुसैन। बारे इलाहा अपनी अज़मत जलाल दा वास्ते मोहम्मद पाक आल दा वास्ते ये हाज़रीन जितना तशरीफ घिना इन्हां दा बेहतरीन बज़्म विच ज़िक्र कार खैर दे विच तो अपनी बारगाह च हाज़री कबूल फरमा मेरा मालिक। जितना जो बीमार इन सेहत कामला अजला अता फरमा मेरा मालिक, जो बेरोज़गार इन रोज़गार अता फरमा मेरा मालिक, जो मुसाफिर इन उन्होंने सफ़र पे ख़तर कर मेरा मालिक। मेरा मालिक तू रहीम है, तू करीम है, मुल्क पाकिस्तान की खैर मंगदे हैं मेरा मालिक। हर लिहाज नाल मेरा मालिक महफूज रख, जिथा मोमिन मुसलमान परेशानी हैं तकलीफ ही उन्होंने को अमान दे मेरा मालिक है। मेरा मालिक तू रहीम है, रहम कर, करीम है, करम कर मालिक। कबर दे आज़ाब तो मानने में जहन्नम जन्नत इच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। रेडियो हाट FM 89 लैया के स्टूडियो से अपने मेज़बान शमशाद सिराई को इसी शेर के साथ इजाज़त दीजिए कि ये कह के डूब गया आफताब, ये कह के डूब गया आशूर का सूरज, रहे हुसैन की रोशनी ता हश्र बाकी।